ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канал. имрӯз 20 октябри 2022 айни ҳол қарор дорем дар бозори молбозори сеюм участкани рӯзи панҷшанбе. имрӯз 20 октябр аст. рубли русӣ баробар аст ба 162 сомонӣ дар бонки эсхата. ҳол бошад барои шумо андеке аз ҳамин нарху навоҳои гов молҳо навор мегирем дӯстон. гап шахсияте ки дар сеюм участка ҳастед ҳатман ба канал обуна шавед дӯстон. ҳазрати қушқор чанд шуд? 2000 сомон қушқор харидам. 2000 барои шумо аз нарху навоҳои бозор андеке ҳам бошад баён мекунем. аллакай дирӯз якумин барф дар минтақаҳои мо борид, яъне ки дар кӯҳҳои ин махчои нав гӯем кӯҳҳошанд барф буд. ҳаво хунук якай боришот сар шудаги аст. барои шумо дӯстон аз нарху навоҳо хабар месозем. хурмои хоки сиёҳ чанд шуд ако? 2 сомон мана хурмои хоки сиёҳ дӯстон. хело шерин. хай иҷоза наметиҳам хӯрданаш бе. хай ба ҳар ҳол ман дӯстон се чанд? 3100 сомон кара буқачара. мана буқачи таърифӣ будааст 6 моҳа 300аш карда бузу. о иншоалло. мана дӯстон мошоалло. мани буқачи бозор 3800 сомонӣ намудаш. гам нест ако. мани ғуноҷинор ин 63 караст. ин 6300 6300 караст. мани 62 мани 200 караст. ҳардушам қиср. парода сементал бошаде. ини бохар бозор 4200 караст. 4200 сомонӣ. 4200. ман дӯстон молбозори масчо ҳатман обуна мешавед дӯстон. мана молбозори масчо. қашир бозор 4600 сомонӣ кардаст. 4200 сомонӣ. ду қашир бозор 6000 карда. 6000. ҳардиш 12000. ин намудаш аз охир башад. 6000 сомон. дӯстон ҳатман ба канал обуна мешед барои шумо бо говҳои хуб бохӯр бозор 17 караст. 20 сода 20 сода. شوزی 100 کیلو نمیگو طول بو. صاحبش 20 ساله. 100 دوست. این با قچر بازار 4500 کرد. 4500 سوم. که بابا چند کرده؟ 45ش کردم. 45. دیروز در چهارشنبه بازار وای نشد به فکرم همین روز بازار نظم میشه در اینجا. سیار بازار 8000 سوم کرد. نسکیش سفید بود. نسکی سفید. من خناجین
57 карас. Буғуз неста. Намудаш азор баш. 5700 сомони оғой ва Исроил. Инҷа ин гӯй очибашир бозор 7000 сомон карас. 7 литр шираш дод. Бачаш нар. Бачаш бачаш мода буда бахшиш. Гӯй аҳлай мегӯд 7 литр шираш. Ани гӯй очибача бачаш нар 7000 сомон аст карас. 5 литр шираш будаст. Фақат бачаш мемакидаст. Фақат бачаш солаш макида мегаштаст. ани аср бозор 10000 ба надодаст. На соҳибаш ами аком 10 та ба надодем. корам мекунам мегӯ соҳибаш тезда будааст. улоқ пулоқ набурдаст. 700 карас мегӯ. 700 савдо кардем. ани гӯй очивачир бозор 700 карас. чорум бусолаш 700 7700 сомонӣ. бачаш мода тақрибан 3 моҳ боша ё 4 моҳ. бача чорум гусола шуда 7 литр шир доштам. бачаш мода 8000 сомонаш карас. бозор 8000 сомонаш. Амана гӯй очибачак дуюмзояшаш бошидам. якум зояш буда 10,000 савдо шуда. бачаш мода. рақам телефонаш чанд? Rakam telefonlar 827 37 78 میتونه زنگ زنید خریدار. 28 карас. 38 чанд кара? 38 чанд кара? Ина. Ин. 5000 сомон кайна гоножин. Меш 28 кара. بچه بزرگ 15 کرد. بچه هم قریب که برابر خودش هم. هرچی یخن 15000 کرد. بچه بزرگ 4100 سوم نخ کرده است. چای بشه قشقرچه بزرگ 1250 کرد. قشقر بزرگ 300 این بقچه سودا شده 76 نیم سودا شده است. این قشقرچه بزرگ 2150 سودا شده است. تقریبا یک 20 چند کیلو گوشت باشه، 30 کیلو باشه. نه اینا هرچی یکنی مزاری کرس بود. همین اکرم خشم‌ها گوی چند بلش کرده بودن مردک بود. اون بازار هم مردک. چند بلش کرده بودن. گویشون چند بلش کرده بودن. من نگاه کنم. ریتین و دو پیچو. اندال میشم. 1600 کسی میشه. 1600 سوم.
karası bozor savdo o aynı karası. Nerede kuşkoru bozor sekam 5000 karası. بازار خدا نیستم اون دادنی مول بازار مرغ بازار هم هست خروس شنکر بازار ای بچه چندش که 30 سومون کرسیم خروس این دسته پینجایی گوسته دست هر یک بیشتر بویوش نه تقریبا یک 5 کیلو گوشت دارم یک 5 کیلو گیبرید کردیم دیدن دسته پینجایی 150 گیبرید کردیم دیدن چندیه هر خیلی ها؟ حاضر آورد شد 20 سومانی بدگیستند ها؟ چیلی؟ چیلی گفته است برای شو همون خروس بزرگ 50 کرد چوجر چی؟ 20 سومانی میده چوجر چند کار به بچه هاش؟ چند؟ چند؟ 90 سومانی 90 این بود دوستان بعد شما انده که از نرخ نوای بزرگ نوار گرفتگی بودم اگر ویدیو معقول شود اگر حتما اوبونه نشوید فکر اندیشاتون در کامنتاری ها میگذارید اگر معقول شود و اگر خیلی کانال دستگیری کنید دوستو یک کانال دیگر هم داشتیم مول بازار مخصوص 3 تا 1 است در اونجا هم اصلا برای سودا هست گو کانال میتونید در همون کانال هم اوبونه شوید و وای کنید من دوستان چندش کرده خناجینه نره چیزه؟ سه نره دو خچه 33 کرده بازار من خچی نزد 33 کرده رقم تلفن تو نگذاره 92 750 50 73 میتونه زنگ زده خریداری کنید دوستان من باقی سربلند و خانواده باشید من خرماهای حاج رضوان خرمای حاج رضوان بود این کی بود؟ دستافکر هم داره حاجی چند سودا شو؟ 72 سودا شو 72 سودا شده سانه که محلش یاد کرده بود چسکی 3 بوله کپروک دورها این ویدیو معقول شد حتما فکر اندیشات رو می نویسید در کانال ابونه میشه باقی سربلند خانواده باشه